Hello for today's video mga panangga magsugbat ta og karne. Kalami man ikaon so magsugbat ta. So mukhaon po tag pinagsawg lami. O lami bitaw ikaon og karne no. So sa naluto naman atong gutad-gutaron sus kalami. Atong butangan og suka, niya butangan og pipino sus kalami kadto isos. Ano man yung lami man karne no, labi na isugba. So nag-crave jud si mo na ni palit ra siya bali 200 ra gyud, 200 ra. Para makakaon lang ta. Maniato na yung parisan og pipino. Pipino kay lami man na siya ipares og pipino butang kuan suka na to og kuan. Pero gilahi na ang pipino. Nya ako dai na siyang butangan og kuan panakutan na ang mga kuan lamasan din ang mga kuan o tanaw pipino usos arang lami ang butangan ra na naglimonsito parang paspasa. Butangan ra na og limonsino kay aron og asin lami na kumbati na. Anya ang atuang kuan sinugba butangan na natog suka og tuyo, di na butangan og sili kani mga bata mo kaon sus lami na lami ana. Lami na mga una ta sus kalames among niloto.